Hosana haleluya, Hosana haleluya，感谢赞美天父上帝，主耶稣基督，主圣灵，Hosana haleluya, Hosana haleluya，puji syukur kepada Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus。感谢赞美主耶稣基督，主圣灵，靠着他的恩典、智慧和能力，这是我们的第106个视频。Bersyukur dan memuji Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, bersandar anugerah, hikmat dan kekuatan Dia. Inilah video kami yang ke-106. 这是我们的第106个视频。Inilah video kami yang ke-106 atau 106。它的主题是凡人之心不可无， dengan tema yaitu jangan tidak punya hati yang waspada terhadap orang。它的主题是凡人之心不可无， dengan tema jangan tidak punya hati yang waspada terhadap orang。是在我们或在这个多苦多难多问题的世界里， memang kita hidup dalam dunia yang penuh masalah, kesulitan, tantangan dan lain sebagainya。于是加上经济不稳定、不景气的时候， ditambah lagi ekonomi yang tidak baik-baik saja, ekonomi yang resesi yang tidak menguntungkan ini。 很多人就能够想方法欺骗人， banyak orang dia mencari kesempatan untuk menipu orang, membohongi orang。 所以我们可以听到有的人他们做大生意来往，互相来往，像说是信任，越做越大，越借越多。 ada yang saling mengenal, saling mengetahui dan berusaha besar-besaran, bisnis usaha yang besar-besaran. Terus dia pinjam kepada yang temannya ini。 有一天他向他借，到那个时候他借的很多的时候他就跑掉了。 dan satu waktu dia pinjam berhutang pada teman kenalan ini sudah satu jumlah yang amat sangat besar， tiba-tiba orangnya menghilang。 到那个时候他借了借去来往，生意来往， 借的一大笔巨款，非常庞大的数目， 他这样就不见了， 又离开， 突然间不见， tiba-tiba orangnya menghilang。 所以我们就看到人心是要反背人心。 Di sinilah kita melihat harus saling waspada, berhati-hati。 在圣经里告诉我们，彼得前书第5章第8节， 1 Petrus pasal 5 ayat 8， 彼得前书第5章第8节告诉我们，务要谨守警醒， 因为我们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子， 遍地游行， 寻找可吞吃的人。 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya。 很清楚，圣经告诉我们务要谨守，这里告诉我们谨守就是要谨慎，要小心，要提防，警醒，所以不要不反背，因为我们的仇敌就是魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Di sini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sadarlah, dalam terjemahan bahasa Tiongkok yaitu berwaspada, waspada, berjaga-jaga, berhati-hatilah. Terus berjaga-jaga lawan kita yaitu iblis. Iblis memakai orang-orang. Orang itu bukan iblis tapi dipakai oleh iblis untuk mencari mangsa, mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan.
Kalau kita tidak waspada, kita ditelan, ditipu, dibohongi, dan dicelakakan oleh mereka。就是我们没防备，没小心提防，我们受他欺骗，他骗取我们，他就捉弄我们，我们就成为他的牺牲品。所以我们要注意这一点。几十年前在教堂，有新的人弟兄来puluhan tahun yang lalu di sebuah gereja datanglah seorang dari tempat yang lain. Dia datang ke kota itu, dia mengatakan dia berusaha membeli barang, kirim kembali ke kotanya untuk berdagang di sana, buka toko。有人弟兄来，他就在这个城市购买货品，寄到他的地方，在那就开店，就这样来往。他进到教堂，他也做礼拜，他说他要信耶稣。我们这个我们教会的人就很这个欢迎他，接受他。Dia datang di gereja, dia berkata dia tertarik oleh gereja, mau percaya Tuhan Yesus, mau lebih mengenal. Maka orang-orang di gereja tentu senang menerima dia di dalam persekutuan, di dalam gereja, penyembahan dan lain ibadah。教会的弟兄姐妹青年来，你知道青年团契，就接受他，就给他栽培。不久他就借钱，他就开支票向他们借，比方说多少给返利息。Akhirnya dia berkata mau pinjam uang untuk membayar utang kepada toko. Dia buka cek, dikasih bunga, rente gitu. Pertama lancar saja, sampai waktunya dibuka cek sebulan 2 bulan, sampai waktu bayar oke, cair, uang ada。到了时候就现钱支票就把它兑换现钱，能够1个月2个月以后没关系。但是到了一个时候，他这边借，他这边拿，全部拿了相当多的数目。Pada waktu dia sudah dipercaya, dia terima pinjam sana sini, dia buka cek kembali, dipegang, semua pegang cek. Satu waktu ceknya kosong，到了时候他的人跑掉，他是空头支票，orangnya sudah tidak ada, hilang menghilang, semua ceknya mau dicairkan tidak dapat. Inilah, coba kita lihat, orang ini adalah bukan anak Tuhan, datang ke gereja dengan maksud untuk menipu, membohongi orang-orang gereja. Oleh sebab itu kita harus waspada. Dan juga kita melihat sering berita orang pura-pura berhenti tanya alamat。我们也看到在电视有人停着，要假装的问地址，他去抢人家的金链、项链，抢人家的手机。Tiba-tiba dia pura-pura tanya alamat, tiba-tiba dia rampas, dia tarik, yaitu kalung emas dari ibu-ibu dan lain sebagainya. Inilah terjadi, hal-hal terjadi. Oleh sebab itu kita harus waspada. Pada waktu kita mau buka mobil, kendaraan kita mau masuk, kita juga harus waspada. 当我们要停车，要开车来买东西了，要开车开我们的车，我们要注意。有时候他们骑摩托车很快的走到我们旁边，能够抢我们的包包等等。Kita harus waspada. Ada yang lewat, kita mau buka mobil kita, ada yang lewat dengan sepeda motor, itu bisa rampas, menjamret HP atau tas kita, dompet kita. Waspadalah. Sebab itu dalam dunia yang kacau ini, yang sulit, kita harus waspada。因此我们在这样的动荡不安的时代里，我们要小心谨慎。让我们同心合意的祷告。Marilah kita bersatu berdoa bersama。主耶稣基督，求你保守看顾我们。我们活在这多苦难的世界，
分了的时间，我们要小心谨慎。Tuhan Yesus Kristus, tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu, hidup dalam dunia yang penuh kesulitan dan masalah ini, penuh yang tidak stabil. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak lengah, harus waspada menghadapi dunia ini. Cucu pancu oman, tolonglah setiap kami, supaya kami tidak tertipu, dibohongi oleh orang yang jahat, dipakai oleh Tuhan。我们求你帮助我们，使我们不至于被这样的坏人所骗的。Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap waspada dengan berhati-hati。我们如此感恩祷告，是奉靠恩主耶稣基督荣耀、伟大、奇妙、全能、得胜的生命求的，阿门。Demikian kami bersyukur dan berdoa bersandar nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, mulia, agung, ajaib, maha kuasa, dan berkemenangan. Amin.